शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करने के बाद न्यूयॉर्क से जिनेवा रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जिनेवा में मुस्लिम नून के सरबराह नवाज शरीफ की अयादत करेंगे और दौरा अमरीका के हवाले से भी आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ जिनेवा से लंदन पहुंचेंगे, जहां वो 3 रोज़ तक क़याम करेंगे। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, इस खबर से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमेरिका का अहम तरीन दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो अब से कुछ देर पहले न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए रवाना हो चुके हैं। जिनेवा में जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं और उनका इलाज जो है पिछले 1 हफ्ते से जारी है। सो उनकी इयादत भी करेंगे और साथ ही साथ जो अमेरिका का दौरा उन्होंने किया, जो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात रही 1.5 घंटे की, उस मुलाकात के बारे में भी उनको आगाह करेंगे। और उसके बाद कल दिन को 12 बजे जो है वो लंदन के लूटन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से वो अपनी रिहाइशगाह जाएंगे और हफ्ता इतवार और सोमवार का दिन यहाँ पे रहने के बाद मंगल को जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वापस पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। लंदन में बताया जा रहा है कि मंडे को उनकी कुछ अहम मीटिंग जो है यहाँ पे भी प्लान की गई हैं, स्केड्यूल की गई हैं। और स्पेशली अब क्योंकि वो ट्रंप से मिल के वापस आ रहे हैं तो उस हवाले से भी ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे भी कुछ अहम मुलाकातें जो है उनकी अरेंज की जाएंगी, जिसकी अभी तक इन्फॉर्मेशन जो है वो तो डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ अहम मुलाकातें लंदन में भी वो करेंगे और उसके बाद जो है वो ट्यूसडे को पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। सो इस तरह उनका जो अमेरिका का दौरा है वो मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इयादत करेंगे, उन्हें अपने अमेरिका के दौरे के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन जितनी है वो डिस्कस करेंगे, उनकी राय लेंगे और उसके बाद जो है वो लंदन पहुंचेंगे और 3 दिन यहाँ पे गुजारने के बाद वो पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हसीब। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज ने बहादुरी से भारत को शिकस्त दी है और दिल्ली, पठानकोट समेत बेशुमार जंगों पर हमने ड्रोन हमले किए हैं। पैगाम का वाक़या सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी ऐलाने जंग तस्वुर होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात से मुस्तहकम हो रहे हैं। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब ली क्यांग से गैर रस्मी मुलाकात की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा और तारीफ़ करते हुए कहा है कि आपने बहुत अच्छी तकरीर की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। मकबूजा कश्मीर के तनाज़े का मुनसफ़ाना पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत की और मुखलिसाना काविशों को भी सराहा। शहबाज शरीफ का गज़ा के संगीन मसले पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी अमन व अमान इस्तेहकाम की फ़रोग़, तरक्की पज़ीर ममालिक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत को सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब के दौरान हुकूमत की इमदाद और बहाली की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को भी उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इंतहाई अफजुदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बेइत्तमादी की दीवार इंतहाई बुलंद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इंतहाई अफजुदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीके इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बेइत्तमादी की दीवार इंतहाई बुलंद है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में गज़ा में अबूरी सेटअप के हवाले से बाद-ए-गश्त बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। गज़ा में अबूरी क़यादत के लिए साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का नाम सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि तजवीज़ को अमरीका खलीजी मुल्कों की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की भी टोनी ब्लेयर का हामी पहले अबूरी सेटअप काम करेगा और बाद में कंट्रोल फ़लस्तीनियों को दिया जाएगा। दूसरी तरफ ब्लेयर ऑफिस ने फ़लस्तीनियों की गज़ा से बेदखली की मुखालफत कर दी।
بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب کے دوران پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانی بحران بڑھتے جا رہے ہیں، دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے، بھارت سیاسی گیم کھیل رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاہینوں نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ طیارے گرائے۔ بھارت کو دیا گیا فیصلہ کن جواب۔ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی بھارت کی جانب سے سرحدوں کی سالمیت اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنا حق دفاع استعمال کیا۔ پاکستان سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور ہوگی۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، پاکستان اپنا حق چھیننے نہیں دے گا۔ ہم مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال اسی پلیٹ فارم سے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت پر فیصلہ کن اقدام کرے گا۔ صحافی کو چلاکی الٹی پڑ گئی۔ پاکستانی وزیر اعظم کی حضرت جوابی۔ بھارتی صحافی نے طنزیہ انداز میں سوال کیا، پاکستان دہشت گردی کب ختم کرے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی صحافی کو دو ٹوک جواب، کہا کہ پاکستان دہشت گردی ختم کر رہا ہے جو بھارت نے مسلط کی۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں بھارت کو شرمندگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جواب پر کہہ کے لگے، بھارتی صحافی خود خبر بن گیا، عالمی فورم پر بھارت کے لیے سبکی۔ اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی بھارتی میڈیا کو ہضم نہ ہوئی۔ جب پاکستان سفارتی جھنڈے گاڑ رہا ہے تو اس وقت مودی کہاں ہے؟ بھارتی عوام کا حکومت سے سوال، کیا مودی آپریشن سندور کی شرمندگی چھپانے اقوام متحدہ خطاب کے لیے نہیں گئے؟ ہر بھارتی وار کی طرح پلانٹڈ صحافی نے بھی بھارتی شرمندگی میں اضافہ کیا۔ وزیر اعظم نے ایک ہی وار میں گودی میڈیا کے تمام جہاز گرا دیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ نیتن یاہو کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی مسلم ممالک نے واک آؤٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب، آدھی جنرل اسمبلی خالی۔ نیتن یاہو حال خالی دیکھ کر گھبرا گئے۔ خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ نیتن یاہو کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی مسلم ممالک نے واک آؤٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطاب، آدھی جنرل اسمبلی خالی۔ کہ پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں امن کا علمبردار قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر سے ملاقات کے لیے اینڈریو ایئر بیس پہنچے تو ان کا ریڈ کارپٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیدار نے خیر مقدم کیا، جس کے بعد وزیر اعظم سخت سیکیورٹی میں وائٹ ہاؤس روانہ ہوئے۔ اوول آفس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وفد کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کی۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی گرم جوشی کی تعریف کی اور انہیں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششیں کرنے پر امن کا علمبردار قرار دیا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ، دلیرانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا، جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سہولت فراہم کی اور اس طرح جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد فراہم کی۔ اعلامیہ کے مطابق مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ نیو یارک میں ہفتے کے آغاز میں مشرق وسطی بالخصوص غزہ اور مغربی کنارے میں امن کی بحالی کے لیے جامع تبادلے کے لیے مسلم دنیا کے اہم رہنماؤں سے مشاورت کے اقدام کی بھی تعریف کی۔ ملاقات کے دوران پاک امریکہ تجارتی تعلقات، توانائی کے منصوبوں، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور خطے کی اقتصادی ترقی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے ٹیرف انتظامات پر صدر ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے شراکت داری کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے امریکی کمپنیز کو پاکستان کی زراعت، آئی ٹی،
कानून, मादनियात और तवानाई। दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशत गर्दी, ताउन समेत इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशत गर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की पुरतपाक दावत भी दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात तवील है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू कहा कि सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर बातचीत एक अरसे से जारी थी। हो सकता है कि शायद कतर हमले ने इस मुआहदे के लिए बातचीत को तेज़ किया हो। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन पहले से जारी है। सऊदी अरब मुआहदे से पहले से जारी दिफाई ताल्लुकात को दस्तावेजी शक्ल दी गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात तवील हैं। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान की अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे की मुखालफत। अफगानिस्तान की इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम किया जाए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर 4 फ़रीक़ी इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। जंग से तबाहाल अफगानिस्तान में किसी मिलिट्री एयरबेस के हक़ में नहीं है। रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान की अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे की मुखालफत। अफगानिस्तान के इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम किया जाए। अमेरिका ने भारत को तिजारती मुआहदे से मुतालिक खबरदार कर दिया। मुआहदे के रास्ते में रूस से तेल की खरीदारी रुकावट करार। भारत तिजारती मुआहदा चाहता है तो रूस से तेल की तिजारत बंद करे। ट्रंप इंतजामिया ने मोदी की आदत को तिजारती मुज़ाकरात पर मौक़िफ़ से तफसीली आगाह कर दिया। अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ में इजाफा रूसी तेल की वजह से किया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक अमेरिका ने भारत को तिजारती मुआहदे से मुतालिक खबरदार कर दिया। मुआहदे के रास्ते में रूस से तेल की खरीदारी रुकावट करार।